Hello friends, કેમ છો મજામાં? Hope everyone is fit and fine. वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा फ्रेंड नई बाइक की डिलीवरी लेने जा रहा है। आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा। सो लेट्स गो एंड बाइक की डिलीवरी लेते हैं एंड आप सबको बताता हूँ कि कौन सी बाइक है। एज मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था, बोला था मैंने कि मेरा फ्रेंड एक नई बाइक की डिलीवरी लेने वाला है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हियर इज़ अ लिंक, प्लीज़ गो एंड चेक, प्लीज़ सी द वीडियो। एंड काफ़ी टाइम से हम दोनों को इंतज़ार था इस चीज़ का। आई एम ऑलमोस्ट ऑन 6 मंथ्स हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब नई बाइक ले एंड टुडे इज़ द डे, सो इट्स अ सेलिब्रेशन डे, सो लेट्स सेलिब्रेट दैट। स्टे ट्यून। सो ये मैं निकल चुका हूँ बजाज शोरूम की ओर और आज सेलिब्रेशन का दिन है तो केक लेना तो बनता ही है। तो लेट्स सी, रास्ते में मिलता है केक शॉप तो हम केक ज़रूर लेंगे। तो चलिए केक शॉप में से पहले केक ले लेते हैं। केक 500 में। एक्सक्यूज मी, फ्रेश केक अभी आया है। चॉकलेट। ओके, चोको वेनिला कर दो ना। गूगल पे दिए सुना। राइट ना, सेलिब्रेशन कॉन्ग्रेचुलेशन लखोगे, खाली कॉन्ग्रेचुलेशन हार्दिक એવું લખવાનું છે। એવું તો કોઈ વફલ બિસ્કિટ હોય તેવી રીતે મૂકી દો ને। No, that's it. हाँ भाई बता दीजिए एक बार। ओके फाइन इनफ, राइट। अब केक भी ले ली है, अब चलते हैं सीधा शोरूम की ओर। Congratulations and celebrations, इसी दिन का हमको इंतजार था। ये हम लोग आ चुके हैं। उतरिए। आदि काका ने શું લેવાનું છે આજે? કઈ બાઈક લેવાની? પીલી બાઈક લેવાની છે। તને ખબર છે કઈ બાઈક લેવાની છે? કેવો કલર છે? કઈ બાઈક લેવાની છે? આ નોય હવે, આ નોય આ શું છે? કેમેરો છે। લાવ મને આપી દો, કહી દે। तो गुड मॉर्निंग। ना यार सखत भी कांग्रेचुलेशन। वो फटाफट आई गई। તમારે કીધું ને
એ ભાઈ બીજે દિવસ કોલ આવ્યો. બીજે દિવસ કોલ આવ્યો. હા ભાઈ નો. ઓહો વેરી નાઈસ. બે બે. હાય દિવ્યા. કેમ છો સર? रेडी हो रही है पाव भाजी. 1 2 3 go. Ready want to come? Definitely. Just started now. ભાઈને નામ લખેલું છે. એનું નામ લખે છે ભાઈ. લે. મારું નામ છે સુપરભાઈ. સુપર. હા. મારું નામ શું છે? પપ્પાને ઊંઘા પડશે તારા શોખ એવું લાગે છે. મારું નામ શું છે? મૂવી લઈ લઈએ ને. કરે કી ઓન. મોબાઈલ હોલ્ડર ને બધું જ આપી દીધું. બહુ પ્રીમિયમ હતું. બહુ સુપર. તું હેલ્મેટ લાવે છે પેલો? ચાલુ. પપ્પાને ગોળાય. પપ્પાને ગોળાય. રાઈટ પર આવી જવાનો. અને હાર્दिक स्माइल. राजन ने क्या होते देता हूँ. राजन देता हूँ बच्चे होती है. विवाह
सो फाइनली बाइक की डिलीवरी ले ली है हमने एंड अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डू कमेंट, डू शेयर। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।